Kwezi wananya wa Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo Ijumaa mwezi 6 wa Novembru mwaka 2020 venzelea ndrenge mrongono harma hawakati kao tsaka na upanga ambaye lazimu njenjo nrongo fa ima nsosubutu nrongo mba hasira au vantongo ikao yinishoke zaidi linajambia mbane kaisi lazimu ta natoa zinguo kabla na lawa mswalaju na zidua neni hime vani ile njue nrongoze wantu tsao nambie hasotwani i wizara ye affaires étrangères ya tuya Komori harma tobia ikao au harma ntongo ikao tizono harma document yalekeana na zi asizi za kazafanyishia Komor. Vozi makatna kula government kati mwambia wa Komor amba umwezi wa November undo mwezi kao idaula ya tuya Komor rehasibulwa mengoni mwa zinsi zikao zikubalwa na junior madaula nedo mwezi 12 maha 1975 lera kubaliwa admission yatu aux Nations Unies. Timlalika nimba timwambia banani simia Mungu kamwa venze kama izi ngorva ushinzi arvana zinguvu umwezi uyamo para yahowa kabili isukuyo harma sherehi ya isukuyo nrenge mrongo hahutsaha na ledze harma ikasketi ya hukawami mkomor arudi wami mkomor historien nifanye intervention yalekiana na sujet yo ile ranyese zozilio des akweli na zozilio des balbala zilio harma itarehi yalekiana na ntongo yo vavo isukuyo nsimia Mungu ba intervention toka shizungu haivo ikao nitsotsaha nrongoze non seulement wasu wa Komor barudi ni rongoze wazungu au wana wazungu ikao wadzwala banda ya zintongo zozandisa au okial alalini bika walijumandro wala kwalijimwiso na wana tuikao wadzwala harma insini vanu wasikie ntongo yo beka wasijwa i asuliayo itotsongesa rilagwe de luha itotsongesao ronse pia rielewana beyor tojija zalmiza van leo hai mwikadri ya ukakatana maliza zidua sirenge i document i ordinatori hautsaha ni vutsedzitso hara maishi yoshile shorongola oshiyosh as asizi de la discorde za kafanisha Komor be sidira assise national zikao de wazifanya Komor ile nangalie ntrongo za tarehi ntsahao nizi bainishe harma intervention ikao ntsaonjo nifanye wallahi alazim mengoni mazi hasira zanimizavan sionohuka ilégèreté au umafupa male walekeana na wantu ikao de wakana idhomana yaishiyosho harma ntongo zikao zote za siasa zokasir husu wasikar simtsahazali harma ntongo zilivani fa imma zisuhusu asulia ya wasu wa Komor zisuhusu tarehe ya wasu wa Komor zisuhusu integrity ya wasu wa Komor zisuhusu samahani beva zisihusu i souverainete ya Komor mana intongo yo namna ikaoli yafanyishia itanja bisa arudi isirsikitisha harma document ikao de yale kiana na assise national za kafanyishia Komor vawantu msomani be vawantu wa ira telefone vana mini silagwa vawantu mkini wasijiji samba mana ntini leo de kaisa jour la gulia au document yale kiana na assise national mana i document yo document kao yivolo statut officiel Komor ikao ifanyulwa apparemment na ma expert wa Komori na ma expert wa jeni na wangina ishangiri wana watu wa koshangiri yezini ifanyulwa jitihadi na ma expert wa affaires étrangères ya Komor i document yo ifanyulwa bera hemojona harama i document yo vangi wa ntongo ilimba non seulement yo halatu ya histoire de yo halatu ya ngesawo i difficulté au namna ya madiplomatia tu ya affaires étrangères wafanyao umafupa male au warenro watu na idaula ya shizungu au na makonseya wa wazungu tawatsongese hukali swala lini ukawalva importance majeure namna ntini de mkomora tojwa yelewe amba harma document ikawo in document officiel yafanywa na wa Komor
yave lo harma chancellerie zonti pia wasubutu ya maobservateur ya maofisieli wakavavo tisandre sarasa wasalia ni sorongo warabuzi de maexperi walio ambao wao warengwa ambao de maexperi wa affaires étrangères wa jouer diplomatie ya Comore iyo de harma chapitre kao isilagua ini rongolao la place des Comores dans le monde ma diplomate wakavavo yangi harma chapitre ambao conseiller na vamo suwa rongoza de wao harma barua linrabuzi kabla ya kurongoza i ministeria yonti pia nirudi nrongoze kakula mtu moja ajambia mba mtu wa siasa awezo mana mkomori arenga fuvu harma litengo lovavo wangi eshio shinishikao shifanya ihalatu ninjo irongovani harma eshio shini u conseil technique aka harma département et parti yo ekola golavavo worongolari ambassadeur Chanfi Ismaël ma consultant wakavavo wanu antu wafanyo haza affaires étrangères un ambassadeur Alois Dabas Imam Abdillah na Mohamed Omar Rashidi wantuani wangia harma dokuma yo dokuma officieli kao ya harma mihono ya makunguma nyo limengu onti pia na wantu na chancellerie za kavavo wangia ambaye adhesion yatu ya Nations Unies de mwezi 12 mwaka 1976 c'est-à-dire pour eux harma dokuma officieli yo yangi ambaye Comore rikubali wahungia harma Nations Unies de le 12 novembre 1976 wakomoro kwezi nsimberega mazahidi armo tongo yevavo ile nimfanye demonstration tongo ihalatu yo yote halatu ya mtu arongo ba mwana fulani ula zola mkinde 1975 wakati fulani mama hansi tumu ma de 1976 insiatu Komori nyanguisu kurarenga istiklali yatu na nyanguisu kurangia arme processus ikao vusinywa akorza me dabdala na wazungu za kosinywa hunu zoni akori zorongolozi akori za 15 juin za juin 75 zikao zi accords za juin 73 za signwa zikao za engage i processus ya hukai daula ya Faransa ikubali mba harma mahamitsanu ijaovani wato consulte i population ya Komori irekeana harma processus ya independence vatare hikao mwana mkomor wasidensi ka waskar some setare yatu beni Cirilia amba zio mordezo za hikamba zina karakter officieli ziba kileo na meso na badameso vusela wafundi vahanu andarengeshi yosho arenge ne dati yovavo irumilwa isomeso wana tsata mwisoni jori pare suku aba isidiso harma isiziemu amba ankena nele Komoro te admise au Nations Unies wanata wajibu mba wa irengwa au Nations Unies le 12 novembre 1976 mana document officieli yangi wa Komori yangi aba de 12 novembre 1976 ihalatu ini lazimu mielewe inti halatu ya dati tu beina halatu ikao isconditionné i positionnement ya idéologie au ya démarche ya i positionnement ya défense ya dawla ya Komori usoni mal suala la lekana na intégrité territoriale ya Komori manana insiste au là-dessus c'est quoi ni un système na wa hirongo wa watuani amba le 12 novembre 1976 les Komori ya rengwa aux Nations Unies ça veut dire tout simplement les consultations za vote zikao zo vote illégal za organisé wana mzungu Mayoti le 8 février 1976 naza organisé le 11 avril 1976 va voir sur le plan légal zo légal mana karakara reconnaissance aux Nations Unies selon les documents ya wantu wa yangi havani ilazimu wa Komor kakula mtu anvulishia harma hadisi nvani aelewe necessité ya zidatizini zinsidatizikao mtu ajitrompe ajambia mba mkini ule niseme izimori siku bomonjema kote za naifega fule 92 ile mkini 91 non zini datizikao zini dat mashhur zikao zangiwa harma document kao in document na caractère officiel ya renro mba yo document de référence yi résumé wo itarehi yatu na zimaha i 42 ans de alwa kangiar ma document bena rongo 45 ans ya istiklali kao de rairenga nyangusu kuyo rambilo ba itarehi hiyo ishiyosho jote de ishiyosha référence certainement morde namna mwijwao ishiyosho isukuyo kasha fanyula mba vurengwa wantuika wale ma spécialiste wako lazima washfanye mana tisi jua qui sont les historiens ma historien wakavavo j'aurais aimé nous mturi Jelika Haziseri ya kofanyishia vrengwa ma historien ikao maori Dr. Ainudin professeur Ainudin Mahmoud Ibrahim na wangina ikao wao ma historien spécialiste wa itare ya Komori hasoto ni maori Mahmoud Ibrahim arma itare histoire politique ya Komori na wangina wake harmas atelier zo wao ilifanywa hazi ya kweli
isukuyo karao na strongozo rikarijua ambakaza koso hazafanyilo harma au sérieux pour des raisons za siasa yako lazimu harma mfano hadisi harma consolidation i département yako la consolidation ya eta na edification de la nation nas institution vavo de vohandra kolin raikemba mwana mkomori mao rafsanjani airiwa harma litengo lovavo mana anazahurongoa harma itare hii kaodi avira nazo skaodi zijao nazifanyishao nazo sifanyishao tongozo kazafanyishia balbe votal zina la rafsanjani harma bibliografia zihazizo kazatulwa kalatulwa na vahanu alors que wodo mana mkomori kao angi hamara nyengi harma itare hii alekiana nas institutions za Komori yo alamanye samba kavaka au sérieux harma zazizo vavo mais karako estime amba au sérieux ou tiendra il manque au sérieux tarwasu l'arma jara de kao des experts du ministère des Affaires étrangères ambassadeur Chamfi ambassadeur Ali Abassi ambassadeur non undeni imamu na wangina wasonroka harma departement ikao de ila go diplomasia ya Komori wasitue ne problème nsipata ordinatori rione nsomangisani hivyo hanu ya zinzangiwa ranyese harma document ni kaodi yafanyulwa wantu wanu wasubutu wangihe timara moja wala timara mbili mba watrompe ha beike mba referensi irongo wasangihe resolution ya Komori wasangihe mba resolution ya Komori ya rengwa ya adhésion aux Nations Unies effectivement c'est la résolution 3385 be wasangihe mba adhésion de le 12 novembre 1976 iyo ndrongo ikao wallahi la azim wallahi la azim c'est une insulte harma itare ya wa Komori c'est une insulte harma wababa tuikao wawana mbwana hauka ilazimu rekonesewa harma idaula dunia madaula c'est une insulte ya wababa tuikao wakia mbele waende harma haki nazi mbwana wazuana kazaste hiwa na wantu wani arudi ntongo morde zinzifanyishia imanana mwambia ni nini wamifundi je sais namna wantu wa fonctionner au Komori ivoilio mayon tikao kafangula document officieli zarongwa bende programu na ruzungu ani nini vola mnanda rengeshiyo ajamba bashio shini sila gwetongoni hao arenge information elevale je suis convaincu aba mafundi mengi yaliyo Komori ikao même ce sont des mafundi histoire wakao kawafanya histoire politique ya Komori waijwao wahione document yo wasaranga référence wa jamema adhésion ya Komori de le 12 novembre 1976 alors que yoti de tarehe ya Komori ni sirongo wavani na uregeza ndongowe itarehe yatu ya Komori ikenti na dati mashhur zi accords za juin zo desengagé processus ya huka marto consultewa makatarala avavo vuja fangulwa ilua inde ilua ya novembre 74 ya fangulwa na mfaransa ikao isaleza amba karibu tsuhule rito consulté wa Komori le 22 décembre 1974 harma autodetermination yao watsahuwe isukuyo wajibu suala likao mkomori lazima aljouer suala la disiwa vavo sukuyo likal disiwa souhaitez-vous que le territoire de Comore devient indépendant le suala la kala disiwa soit indépendant le suala la kala disiwa isukuyo rahilawa harma i resultat ikaodi alawa mwana mkomori lazima ajouer stona he abaki mashura ajouer ba isukuyo i resultat yakala wa isukuyo ka 94,56% iyo chiffre kao ilazimu mwana mkomori aijouer aregeziwayo aijouer rahilawa vavo na vavo nsijibu watu ikao ala bodu ngorongwamba mana mkini maore arenda kadha au mana tunkadha devo amedadala manchina rege independence haraka au kadha ndongowe wa Komori lazima rielewe abanyangu isuku voisinywa mzungu asinya ilua ya 6 juillet 1897 6 juillet 1897 iyo de ilua portant organisation des concessions coloniales possession coloniale za Komori za mzungu nyangu isukuyo tawasuhuwa suli harama ilua ya novembre 1974 il n'a jamais été question de balkanisation ya daula ya Komori mzungu il a toujours considéré l'unité de la nation et de l'état ya wa Komori harma tengwe zima manan répéter aux dates zini datiska woka kula mwana mkomori mana halabu wantu dungukia mafiti ya rongolo na ntwangina na tongoza ntrambo na kadha waelewe abanyangu isukuyo tawasuhuwa suli harama ilua ya 23 novembre 74 iyo de ilua ijotongesa or fangile consultation ya 22 décembre 1974 redisiwa mbartsarke huri au karisaraka rajibu harma mafuvu tuswini na manne zangezwa na nukto 26 94,56 56
yatsonge sauka wakomori ritende huri imana vaori stengeleha ili wakomoro waelewe imana ya hiyo katuvarengwa hiyo makati resulta yo yatolwa mzungu ajangia harma processus ikao asaha abadili asaha jobadili disposition ikao ilua yenini mabiyoni yovani la loi du 23 novembre 1974 harma article 5 yayo irongo wa clairement abane i disposition ya consultation yo itoka harma aspect global yayo be makati resulta zinzalawa ilobi ya masenator wa maore na lobi zangina zilo faransa hunu wajambe lazimu wajobalkanize idaula ya Komor isuku hiyo itonge sauka ambane vurengwa loi en France c'est ce qu'on appelle la loi du 3 décembre du 3 juillet plutôt 3 juillet 1975 wazungu wajambe lazimu wajowarenge loi yangina inde la loi du 3 juillet 1975 loi ikao isijo subordonné i accès à indépendance ya Komori mbafto fangula la consultation yangina tena na isuku ye consultation ya mojo fanyishia mutojo disiwa hivyo mrongowe na anyuzi sabu stokashisiwa hashisiwa na za mojo fanyisha shisiwa hashisiwa shisiwa shtorongo masashi baki isuku yo shitobaki shike Faransa. Nous sommes le 3 juillet 1975 yunu mwezi ntaru wa mwezi wa juillet maha alfu watisamia na sabini na nsanu bimaana sukuntaru kabla ya wasi udeklare independance yatu ya madepute yatu ya Komoro ya chambre de députés yatu ya Komori isukuyo waono danger ya balkanisation ya nchi yatu inamna jo tampulao ile raio de manavarengo decision huka ambaka ya lazimu ralinda iluwayo ya jayangia nziani ya jayatampua masiwa yatu be lazimu conformément ya resultat ikao ilawa na consultation ya 22 décembre 1974 ikao ya envisagé aspect global des résultats risi fondé au nom de cette loi nas résultats za lavavo redéclaré indépendance yatu isuku hiyo nisimshukuri Ahmed Abdallah Abderrahman nishukurie na madepite wonsi pia wavote suku hiyo maana hiyo suku wahafadhi idaula ya Komori ikao leo sijua rongo mbanzuani na ngazijana mali na maore raharma hiyo daula nzima bei hizi projets za mzungu zikaja hujoita badza idaula ya Komori i indépendance irengwa isuku hiyo le 6 juillet 1975 vavo iluwa ini mzungu airenga ajambi ambaye tolazimu ajo ai préciser umbeluo rahemo joja afanye consultation ajo demander wa Komori vraiment écoutez ta ya l'histoire 28 jours après l'indépendance il régime ali swali reme coup d'état be régime ali swali wakane conscience ya hujua ambaye sukuitso kao amba wantu wa jele za tailua ya Faransa ini ijai ilua i 3 novembre ini ilua ya 3 juillet ini ijai tengele za i préciser umbeluo ambane vijafanglo ilua ijo kontsonge sa ufanishizi vote maore na Komori de façon il par il va vokalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna karisina tsena daula Komori ya ukabartujor kefan vamoja a partir de ce moment là zijidihadi na zijuhudi za fangana yezi ya umongozi itonge sauka le 12 novembre 1975 i Komori i reconnaissewa harma résolution ya Nations Unies ronglo 3385 je le répète la résolution des Nations Unies 3385 i kao i votewa le 12 novembre 1975 i jali ya huka i votewa massivement ambaye Komori ikubaliwa ambaye yo daula huri dans conformément ya résultat ya référendum ya 74 arudi dans le respect de l'intégrité territoriale ya Komori conformément au dispositif zalekeana naini rolo le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intangibilité des territoires hérités de la colonisation yode mananrongo wao na vavonis préciser amba avant ya entendre en plénière aux Nations Unies le 12 novembre le 17 octobre le Conseil de sécurité ionana hahutaha wa valide waese wa valide processus ya hukamba karibu tsuhule itolazimu i processus ya Komorini yendre en plénière vavontaan préciser amba isukuyo le 17 octobre 1975 mfaransa karumia iveto yahe au niveau ya i Conseil de sécurité isukuyo et pourtant vavo de wantu warongo wao ya disio kama maore faransa au kadhaa isukuyo ya kolazimu jeli faransa kota bloquer processus hiyo avenzo joua a utiliser i procédure i bloquer i délibération
parce que ana hii possibilité ya huka ama mrujo wa husinya atojo wa rongoa ama nisi déclencher opération ya hustope i recommandation zazi iyo muzerengao mamtamjo mwende arma essence ya jova i indépendance i Comore isukuyo mfaransa kaifanya wantu andra en plénière na isuku andra ko voti mfaransa ka voti non wae ka voti isuku andra ko voti i indépendance ya Comore ka voti isukuyo vavonza hani jidzi wantu aba musikia zijiti adizos ka waliza fanyishiha nyangu isukuyo vusila wa madiplomate Comore warongo banai adhesion aux Nations Unies maha kabla ya zijiti adizos ka waliza fanyilo na wa Comore tihaki thumma tihaki arudi c'est une insulte à l'histoire des Comores c'est une insulte ya mémoire ya waze wakaoa wana harma ntongo yovavo ilensiatu ikehuri arudi ifotio isikonditione maana watojo vula wantu wajambia amba risirenga i dossier ini i document Comorin van rifanye foto harma i parti van ritie harma document officiel za Faransa honu rangese ba makomor la manipulation de l'histoire existe ike ya hirumila ba inde asisa wa Komoro do rongo inde adhesion yao tamafundu wa Komoro wallahi l'envim wana nyangu ma historien ikao kawafanya zimemoire zao sur l'histoire des Comores bo wafanya harma ntongo zangina wa venzo jua wa trompe harma ntongo yevavo nahika hu trompeha ya tojua ikubalu wa mafafundi a trompe mana on document urde yo hala trompeha be un diplomate l'ambassadeur Chanfi l'ambassadeur Aloui Mohamed Aloui Sedabasi Imamu na Mohamed Rachadi impossible non comme toujours makamba nyuma diplomati na faute mordeyo c'est une faute grave il a glissé wa harma document ikao de fondeo arudi il y a eu vraiment du dédain harma document yo parce que harma introduction est partie yo yangi wantini yangi wamane les Comores c'est un archipel de 4 îles un composé de 4 îles qui ont accédé leur indépendance en 75. Ce sont des Comoriens qui rédigent un document officiel. Ils ne se sont même pas donné la peine de préciser que c'est le 6 juillet 1975. Wangia en 75. Arudi Wajwangia Bane adhésion ya wa Komori au niveau des Nations Unies, c'est le 12 novembre 75. 76. Yotsini namnayo. Vavomana na kuma benis dati zoncheni. Maintenant, makatika woi indépendance ifanyulwa. Il reconnaissance aux Nations Unies ifanyishia le 12 novembre 1975. À partir de ce moment-là, vavo zi mouvement za Faransa za utaz balkanize daula Komori zingi indienne. C'est en ce moment-là que la France va faire une loi. ICAO, c'est la loi du 31 décembre 1975. ICAO, il valide na cour constitutionnelle ya Faransa le 30 décembre 1975. Et là, je vous dis clairement les Comoriens. Wallah, il en vim. La décision du Conseil constitutionnel ya Faransa concernant le sujet, il y a un dossier à Maoré, il y a 30 décembre 1975, c'est une honte. C'est une honte pour la République française parce que pour la première fois, il Faransa il fanya les gouvernements d'Afrique. Zibuza la constitution zidaga ziheya zikensilia zivunzanga ne wabuzuze tarjoranye so mentongoni wa validé alors que le processus ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, so déjà harma conférence nous se fanyo badameso sur vani en français rito la guao i aspect pour développer mais les sujets vani ya ini vani vavo manana mwambia no ya disi erreur ni afanyisha vani faute grave. C'est que ils argumentèrent comment les Comoriens défendent la question de Mayotte. Ils ne voient nous namnanchini les Wakomori walio harma haki et droit international y harma à la ligne. Makatika wa reconnaissance au niveau des Nations Unies. Il intervenait le 12 novembre 1975. Faransa a fait une loi le 31 décembre 1975. Ça veut dire presque un mois après. À Djambia, il va organiser des élections à Mayotte le 8 février 1976 pour demander aux Mahorais à via Oneka Watawa Baker la République française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 12 novembre 1975, une résolution des Nations Unies 3385 reconnaît la souveraineté du territoire de l'État comorien et son intégrité qui est composée de 4 îles. Et un mois après, voilà ya Faransa, ils ont organisé au voti harma daula ikawoyo daula huri. Ça veut dire, nyangui sukuye résolution ya Korengwa. Nayo y préciser clairement, toutes les élections qui seront organisées a posteriori par la France sur le territoire
comoriennes de Mayotte sont nulles et non avenues. Yoyorongolo, c'est une condamnation par anticipation. Ikao, ifangula au niveau des Nations Unies. Donc, toutes les consultations, ça fangula Faransa. Ça Faransa, ça fangula Maore. Tazini zalekiana na département, tazini pia zenovani. Yini, lini boti la Faransa, na wa Faransa, wa tsojo wafanya zo wafanya hazinguvu zao. Mais sur le plan du droit international, c'est nul et non avenu. Et là, je dis à mes frères Maore, Ambadjeli, vous ka droit international, ikao msorongo wa maanyo wa zungu. Je vais vous dire quelque chose. Vozi makati wandro fanyao, ils partagent, il y a des blocs. Il y a des blocs za pétrole dans la zone. Isukuyo, zaemo fanyishia, yo lazimu, vous parwana ndo fanya ce qu'on appelle les lignes basses. Wandro mondo distribuer, wandro mondo ngadeba wasma jirani. Zidaula jirani zilo na intérêt harma yi dossier yo, zo parana zonti pia. Voa mgereza avelo ha Comore, avelo ha na OUA. Parce que OUA, Union africaine plutôt, wajou amba les crises politiques. Zale qui na nas frontières, zuzuro dzamaba harmansi. Donc mtu avelewa, il est ajoué je supervise zi hazizo. Isukuyo wantu wakatre ngwen vavo, yode daula ya Comore, yode Mozambique, yode Tanzanie, yode Seychelles, yode Madagascar. Tarwasuli mbavovanu ikao wasi Comore. Na Mozambique, karisi na tas distance zile ziliomba ini officiellement wa hirongwamba wa muhula vanta 25 maili, 1000 maili, yode yenye somba vani ile langu fufu. Kayistosha ya ipara vavo, wantu dukuliana tu ambelamba libundulo hode hao, libundulini hunde hangu. Isukuyo, kavaka mzungu harma litengo ilo vavo. Mana kavasi mzungu alio au niveau des Nations Unies, alio na occupation territoriale, harma izoni yo vavo. Makati lobi ya Maore, wajue hadisio, wahedze ya mhono i affaire étrangère ya Faransa. Amba yini ntogo mananti ntogo zinza jiralini, ili yomba na zilingi za Komori, zisasi bula mbazila wa yangu au nord de Mtsamboro, tazwasu ile au nord de Mitsamihuli. Faransa angishia pour calmer wazungu wa Maore, amangishia les Nations Unies bakaraelewa. Mais yo c'est pas officiellement parce que yo ka reconnaissez la preuve, les blocs sont séparés, wa toujours rongowe. Amba ana activités za recherche wasfanyao, mais sur la base de quel bloc? Iyo de mana ile ba watotongesa mzungu ajalie basimzia mturde azali amba atokubali harma zinongo zilivani kakula ufujaru ufanyishia harma zilingi na zikadha maana kasina tongo jangi na tojo ai para harma ya disio vavo kavasi mzungu atonanda kenzi na mbushi amambe mariti na ardhi Maore lazima rangalie namna rjofanya partage tumama matsubushi i resolution des Nations Unies ya rehentivani ba wasi daula souverain ya Comore ngula 3385 yo kusivani iyo mengono mazala ma za stongo zintsani zongo donc il y a d'ici yo namna yo kaodi ya jiri vavo makati mzungu en organiser aux élections à Mayotte sur la base de la loi. Manan répéter aux lois zini nsaka kula mkomora tokiovani zilua zoskeshto na hisuku aingia internet asizungwa atozona il est à jouer à argumenter zi hadisi zahi. Il loi il y a 31 décembre 1975 il y a programmé les élections za 8 février à Mayotte. Makati loi yo jofangshiao zi votizo parce que ils condamnent déjà par anticipation. Le Conseil des Nations Unies s'est réuni le 6 février, quelques jours avant l'élection. Wakotsaha wafanye cette fois-ci une résolution contraignante qui oblige Mkinta Majeshi à bloquer le processus. C'est ce jour-là, le 6 février, que la France a dégainé son droit de veto. Mfaransa a rengué le droit de veto des Sukuyo a imposé, il est à bloquer le processus ya hukamane condamnation ito joie qui est contraignante vungie ta majeshi ya Nations Unies ou a bloquer le processus yo. Iyo de namna zitongos kao des agir. Va vontan dise ma diplomate au Comore à Louis Sedabas, Chamfi, na wangina na wasali ya makavavo. Comment vous pouvez ikemba harma littérature ya histoire ikao yavavo il défendait une position historique et daula ya Komori. Harmal suala la Maore il kaoyo question de souveraineté. C'est une question d'intégrité territoriale ya daula Komori. Ikemba wanyu musijoelewa ambane de en 76 il est tongo zinzajiri. Alors que avant vous virez un événement dans l'histoire. Wallah il en vit c'est une honte pour la diplomatie comorienne. C'est une honte pour l'institution et le ministère y affaires étrangères ya Comore. Harma itobi yo ikao des tongozo zajiri vavo. Hazizo kwezo tukufu. Ono yahuka mami mkomor. Ono yahuka mami historia. Ono yahuka manistehi i memoire.
ya uwaze wababa tunyangwandisa wa molinako pasoko veri blanc na parti pia zikao zitsanganye sukuyo tarenge independence nyangu isukuyo nyangu isukuyi nchongoyo ya jiri wantu wao pia ono ya wantu wao. Je vais écrire officiellement i cour suprême du département constitutionnel ya Comores. Je vais écrire officiellement à Azali en sa qualité de président aliyo Komori Beshar sim détesté manaka lazima bakiwa wa dictature tampaka isuku ya lazimu imanda ya 2016 ikome. Je vais écrire officiellement au président de l'Assemblée nationale à désigner parce que zo des institutions kao zisi engagé ou zo engagé malgré contre la volonté du peuple comorien bezo des na signature engagé wa daula ya Comores pour exiger au nom de la mémoire et de l'histoire et du droit historique de l'État comorien une recorrection ya document yo et surtout wa demander officiellement wa demander officiellement toutes les chancelleries wa volo et documents de façon officielle wa iregeze morde halle Toyota na Nissani ajuarongwa magari na atoa yana problemi ya frein ilazimu ya regeye vahanu ya kao de yaka yaje arengwa ya rengelezewa ivo wenye wa regezewayo au wenye wa dédommagewa yo c'est exactement ce qu'on doit faire dans le cadre de ce document. Il est inadmissible voire même insultant wasihuka ambaye daula ya Comores vorganizewa forumu yikao yivolwa caractère officiel et national voangiwa document yikao ici compromettait le positionnement historique et l'histoire même de la souveraineté des Comores harma document officiel yikao wasi de rayangiha iyo tuwantu tule rangishia yo wao wasi de rayangiha wenyewe. C'est inadmissible, ça peut pas se faire comme ça. C'est des namna yo lisu ala lini linti su ala la Azali wala tisu ala la Kaisi wala tisu ala la opposition wala tisu ala la mouvance lini su ala la droit historique yaka kulam tukao we jambia amba asiji positionner harama ilini na itarehi ya daula ya Komori par rapport ya question de souveraineté na question ya intégrité yetu nsana mbiye wantu ikao. Et là je m'adresse à Abdallah Msa, l'expert national et conseil technique et rédaction Yahi Chiosho. Je m'adresse également à Sed Mohamed Sagaf, président de la commission Yakaïsepan Ilia Kavale. Je m'adresse officiellement à Azali Assoumani ou au président Aliyo Komori Léo Beishawai dictateur a voté en 2016 pour un mandat yakolazimouizie en 2016 ahidi ya zivoti za marsi akazimete en jeu faima leo yini uode mtu ikao waangaje signature ya Komori lazima mpesa au waangaje signature yao walohiba mpesa vahandu wangina faima waede alione signature ya angaje daula Komori leo wantu wao ntipia vantu watu jamemba ulangi ya masera asondro wangishia wantu wao watu mrendani un jour l'histoire nous jugera harma hadisi nvani morde namna iliyomana j'avais saisi la cour constitutionnelle pour annuler l'élection d'Azali baisha ukie résultat kaka satisfaisant mana kawadunga sharia fa ima itarehi itugarde hukava wana wa Komori ikao wakawanye savetongwen kajiri namna ni na document yo ito serve à la fois base ya analyse juridique ya wa Komori wakawa watufanya droit meso armas lekoli irudi iwanyese upotevu i compromission ya wanadamu zoskao wafanya zitongozo pia yo de tarehe inirirongo vani inde tarehe de rirongo wao na ikawa Komori na ikama dhamana mlio Komori mlio vanuma rengateka mujeleza document yo isitembea harama inamna ini maijeleza avec ici fotiza i caractériser we halatu yo parce que c'est même pas une faute woka jarambia mane ikudeta irema skokada ibuzu skokada inde adhésion ya tu Nations Unies de mai positionner harama dati ya ntrambo ikao idati ya ntrambo yo isi valide processus ya wantu wangina toujours wa rumi wasrona harama itare ya tu wana damu ikao wo inrambio
tawanye semba maorele kaparuka karibu nasi walo wabushi. Tout ça, c'est pour tromper l'histoire. C'est pour changer des éléments de l'histoire. Tout ça. Donc, moi, il y a un document, il y a un document. Mais en trambo. Il y a un serve argument au harma plateau. Il y a un wala kaptola fundi ya jameba. Fundi maora toujours un document ngo ba o. Wasimonos consultation za fanyo vana en 76 fanyo de date invani. Wa komorta no ngo ba reconnaissance de en 76 novembre. Wasir fanyo élection en février. Donc, une reconnaissance c'est a posteriori de nos élections. Iyo tile namna zinongozala zimu zifangshihe. Vavo, iyo de manandrongo. Officiellement, je vais écrire à ces instances. Watojua sinjibu, faima, je garderai harmas archivu, nakakulam komori, aliyomba wa isusione hadis invan, wallahi l'andim. Jeli, Said Mohamed Sagaf. Jeli, Abdalamsa. Isusia hanyu ya handra ya organizes asizi ikasusia utahama makufanya haziyash komor. Parce wallahi l'andim, document matu demande iregezewa. Be hivyo iliomba hisabu yaka kubaliwa sikio de uhasibu mbarahangeza na maha kumivani yezi tokoma de 2029 yo de calcul ya kuinteresse wantu zadunga ho zo tongo za mafita etc. Faima wa komor kwezi ni sisi ya vavo na umambiani amba imana anakuwa aliza tongozo ile wantu waelewe importance ya dati yo ikawo ya hihezewa maha vavo ivalide processus zangina au isaidia harma zintrambozo wantu wajiservene argument yo ili wamete amali i revendication historique de l'état comorien. Iyo de namna ya kotaha na javan ile njue na leze hadisiyo ni denonce ntongoyo ni rudi nambi na ma expert one. Chanfi Aloui Sedabas imam wanyu na Mohamed Rashadi nahika mako participer harma izihazizo mana mako jambia mba vous êtes des diplomates comoriens na muyelewe bana la première mission des diplomates comoriens c'est de défendre la souveraineté de l'état comorien et son intégrité. Faute mordeyo kamtsojua maijeleza kamtsojua maijeleza faute mordeyo yaka harma i document zipaji katimwambia nvan bana nitomangesani be nyangu wakati faima vanjola wantu warongo mazonto ambo komo rekubali na makomorien ba wakati ya handrani na mundende mana vantu watolongo ba ile hadisi tu yo kaparojir in des documents officiels assisi arisijoendra rizunguhe msonsami be ya muhimu vonadzia bami na ya mwambia nizitongozini je préférerais rione zipreuve sija vala wantu meso wajawarambia ba zile hadisi mfahama tuza korongolo vale be ileti dentongo yako kavasi wajawarambia ba zile kaisa kohima tubala rongo mana we mtu kiazali donc alohima vala lo azulia mba wangi antambo harmashio nous sommes be i document tamahani son sami vani mrengiani wakati wanyu 326 autour. Ok. Voilà. Merci. Ok. Ça si. Alors, celui-là, ils sont là. La place des Comores dans le monde. Ma expérience là, comment bien ça yo? Conseiller technique ambassadeur Chanfi Ismaël, consultant technique ambassadeur Aloui Sedabas, Imam Abdillahi Mohamed Omar Rachidi. Et méthodologie tio yangi wavavon bana walo na portant des notes d'orientation d'experts internationaux et des termes de référence de l'axe thématique la place des Comores dans le monde. Cette étude a été menée sur la base d'un travail de recherche et d'une documentation analytique, des interviews auprès des personnalités politiques et des personnes ressources, ainsi que des échanges, concertations quotidiennes au sein des équipes techniques. Marahaba zanyo. Kamo no ma experimentie tongo yovavo kalu inna lillah. Alafu simwambiani namangalie i phrase nini mwanyesa levani. Arma introduction. Les Comores est un archipel composé de 4 îles: Maoré, Ngazidja,
Zouani et Moïli, ont proclamé unilatéralement leur indépendance. Vous voyez là, en 75. Comment vous pouvez comprendre maintenant ma Comorien wangi au document officiel Comori? Ils se sont même pas foutus de marquer en banou indépendance. C'est le 6 juillet 1975. Iyo frazio, kawasi yangi fierté ya wangi datile, kaisangiwa. Et ont été admises aux Nations Unies le 12 novembre 1976. Si on a vavo. Kayarongo na tous les vavo. Ija, il répète una van vangina tena honu, harmas organisation. Tiens, tenavan. La résolution 3385 du 12 novembre 1976, c'est une honte. C'est une honte nationale. C'est une insulte. Harma tarihi wa Komor, c'est une insulte. Harma wantui kao ihazio nedite dia kofanyishia ile swasuli harma zidatizo. C'était pour aussi pour sauver il degré ya hukambane ilazimu i droit international yikele harma position tu kabla ya wazungu kangia harma hadisi wao. Vavo Komori nisizia vavo nahambia ma experience yo ambane en tout cas itarehi to hakim naika makoja mbia bamkana hazi sérieux de mako ifanya arma yanyu bavula nyulo vavo. Dans ce cas-là namjouer ou moyen officieli ya hutaha ambane pendant je vois tite vantu mono mwanyangu Mahmoud Ibrahim un collègue historien to langia commentaire van wakota ne kakweli ils sont sérieux do wakofanya hazi arma ya au département iyo tian ibu wantu horegeza document au watowe noti iliyomba na eratomu wakorije ontongo iliyomba itarehi itojua ijo imanipilewa sababu ya foti ya hiyo. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bada meso le 12 kama wavenzi kama hizi mgwarvazi nguvu na ushinzi to intervenir arama i sujet kaito katile point yava yo point ya précision kwa entre comorien. Mais ça serait globalement des questions et adhésions et comori na swala la maore, mais cette fois-ci ça serait itoka shizungu kama wavenze pour que wakomori wazungu wanatu wazolahunu wa maore na watu kaunse na kakula mtu toute personne qui est intéressée à savoir isu alalo sur ces aspects historiques à jouer à rengefuvu à dise zintongozo rizi bainishe. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala marhaba asanta.